ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओं तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So for the pleasure of Sri Guru and Sri Gauranga, for the pleasure of Srila Prabhupada, let us, for the pleasure of Gauranga, who is the Supreme Lord Krishna, whose Vani we are going to read today, just for their pleasure, let us recite as many verses as possible from Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita ki jai. So, all of you, we can do one thing. If everybody is comfortable reading we are only going to read the shlokas, so we can take chapter wise. And if you think that you will not be able to read the shlokas very fluently or it may take time, then what we can do, those who are comfortable, they can read the full chapter. We go to the next chapter and the next person reads. Or we can do five verses, each person. Every person 5 verses. Then again, we do a rotation. I think this is better, right? Mhm. Okay, so how many of you are comfortable reading the shlokas, the English or reading from the Sanskrit, whichever? Everybody is comfortable here? মাতাজি আপনি কমফোর্টেবল তো এই সংস্কৃত শ্লোকা রিড করতে? হুম, তো আমরা 5 ভার্স এক একজন করে রিড করব, তারপরে রোটেশন হবে, ঠিক আছে? পাঁচটা করে। ওকে, সো হু ওয়ান্টস টু রিড ফার্স্ট? ওকে, আই ক্যান, লেট মি, কুহেলি, ডু ইউ ওয়ান্ট টু রিড ফার্স্ট? Hare Krishna Mataji, হরে Dandavat কৃষ্ণ। Pranam. Okay, I'll try Mataji. we'll skip the Hare Krishna Mataji and Dandavat Pranam Okay. so that we save time. Surely Mataji. Yes. Yes, first, observing the Shall I armies on the battlefield of Kurukshetra. You can start from text 1. I'll keep scrolling. Dharmashetra Kurukshetra Dhritarashtra sorry Dhritarashtra Uvacha Dharmashetra Kurukshetra Samaveta Yajotsava Mamakam Pandavascha Ma It's okay. Mamakam Pandavaschaiva Kim Akurvata. Akurvata Sanjaya Do you want to read the next verse? Sanjaya उवाच धृतराष्ट्र Drishtva. दृष्ट्वा तु पाण्डवान् किम् N- sorry Mataji No, it's very okay. bad It's okay. Okay. I'll let me read few, then we'll go to Reena Mataji. Sanjay Vacha Drishtva tu Pandavanikam Vyudham Duryodhanastada Acharyam Upasangamya Raja Vachanam Abravit पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं
व्युधां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र सूरा महेश्व आसा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च ध्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यास्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्माश्च कर्णाश्च कृपाश्च सम्मितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे जीवितः नानाशास्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धा विशारदाः अपर्याप्तं तद् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षिताम् Okay. Reena Mataji, you can read from the 11th verse till 20. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीमो मेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्वदेव हि। तस्य सञ्जनयन हर्षं कुरुविद्ध पितामहो सिंहनादं विनद्यो उच्चैः शङ्खं दौमो प्रतापवान् ततो शङ्खा च भैर्य च प्रणव आनका गोमुखा सहसा एव अभ्यहनन्त सशब्द तुमुल अभवत् ततो श्वेतै हयैर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधव पाण्डव च एव दिव्यौ शङ्खौ प्रदम्नतु प्राञ्चोजन्नं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रौ दद्मो महाशङ्खौ भीमो कर्मावृकोदर अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलसहदेवश्च पुष्पकौ काशश्च परमेशास शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मु पृथक् पृथक् स्वघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वादोरयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुल अभ्यनुनादयन् अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तो राष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। Okay. Arjun Vacha सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावद् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्याम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानामवेक्ष्यहं एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवम् उक्तो ऋषिकेशो
गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन् इति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदान् इदम् अब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डिवं शंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव Rina Mataji, you can continue. মাতাজি আমি পড়বো। Sure. न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् अहोपि न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न राज्यं सुखानि च। किं न राज्येन गोविन्दो किं भोगै जीवितेन वा जेषाम् अर्थे काङ्क्षितम्। ভুলে গেছে, তুমি বলো। किं न राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितं न राज्यं भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्ता धनानि च आचार्य पितरः तथा एव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शैला सम्बन्धिन तथा एतान् हन्तुम् न हन्तु इच्छामि न हन्तुम् इच्छामि घ्रन्तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत धार्तराष्ट्रान् न का प्रीति स्यात् जनार्दन। पापम् एव आश्रयेत् अस्मान् हत्वा एतान् आततायिन तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनो श्याम माधव। যদি অপি এতে ন পশ্যন্তি লোভ উপহত চেতস্য কুলক্ষয়কৃतं দোষं মিত্রদ্রোহে চ পাতকं কথं ন জ্ঞেয়म् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः। जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनो धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अर्धम् अभिभवति उत अर्धम् अभिभावत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियो स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेयो जायते वर्णशङ्कर আচ্ছা शङ्करो আর কেউ রিড नरकाय एव। 10টা উইল রিড 10 ভার্সেস ওয়ান ইচ পারসন আচ্ছা আর কেউ এই এই সংস্কৃত শ্লোক রিড করতে কেউ যদি কমফোর্টেবল হয় তাহলে পরে তারা হ্যান্ড রেজ করে রিড করতে পারেন যদি কমফোর্টেবল ফিল হয় সংস্কৃতটা উচ্চারণ আর সবকিছু আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে 41 থেকে পড়ছি शङ्करो नरकायैव
कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैकुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नित्यतं वासो भवतीति अनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः यदि माम् उप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः এবার সেকেন্ড চ্যাপ্টার মাতাজি আপনি রিড করুন এনিওয়ান রিনা মাতাজি আর ইন্দিরা সঞ্জয় উবাচ तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन श्रीभगवानुवाच कुतस्ता कौशलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम् असर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैवं स्म गं पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्ता उत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्महं शङ्खे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतिशोत्स्यामि पूजार्हा सूदन गुरुनहता हि महानुभावान् श्रेयो भोक्ष्यम्पिह लोके हतार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरो प्रदिग्धान् न चैतद् विद्मो कतरन्न गौरीयो यद् वा जयेम यदि वा न जयेषु जानेवो हता न जिजीविषामस तेहोवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कार्पण्यदोष उपहतो स्वभाव पृच्छामि तां धर्मो समूढचेता यच्छ्रेयो स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यो ते अहं साधिमां तां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनोदात् यत्सोकमुच्छनमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावपश्यपत्नोमृदं राज्यं সুরানামপি চাধিপত্যম এই শ্লোক দুটো ইম্পর্ট্যান্ট এই ওপরের শ্লোকটা এইখানে গিয়ে অর্জুন কৃষ্ণাকে বলছে যে এবার আমি পুরোপুরি আমার আমি একদম কনফিউজড হয়ে গেছি আমার কি করা উচিত না করা উচিত কিছুই বুঝতে পারছি না তাই এবার আমি তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করছি শিষ্যস্তে অহম সাধি মাম ত্বাম প্রপন্নম তোমার কাছে আমি সারেন্ডার করছি আমাকে এবার তুমি ইনস্ট্রাক্ট করো কি আদেশ করো আর এরপরে বলছে যে আমি আমার এই দুঃখ কষ্টর থেকে আমার সব যে ইন্দ্রিয় এগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আর যতক্ষণ আমি মানে এই
এইসব যে মানে আমার যেই এই কনফিউশনটা হচ্ছে, এটা আমি যতই বড় যা কিছুই পাই, পুরো রাজত্ব পেয়ে গেলাম, আহ, ওই স্বর্গতে স্বর্গে বাস পেলাম, যাই পাই, কিন্তু তা দিয়েও আমার এই দুঃখ কষ্ট বেরোচ্ছে না। তাই এবার আপনি আমাকে ইনস্ট্রাক্ট করুন। মাতাজি কন্টিনিউ করুন। সঞ্জয় বাচা। সঞ্জয় উবাচ এব মুক্তা ঋষিকেশম গুড়াকেশ পরন্তপ ন যৎস ইতি গোবিন্দ মুক্তা তৃষ্ণীব বভূবঃ। এখানে এইসব কিছু বলার পরেও অর্জুন লাস্টে কি বলছে, এটা সঞ্জয় ওয়াচ, সঞ্জয় সবকিছু দেখে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখে বলছে যে এই সব কিছু বলার পরে অর্জুন কি বলল, যে আর আমি যুদ্ধ করব না। মানে মুখে বলছে যে আমি তোমার কাছে সারেন্ডার করে শিষ্যত্ব গ্রহণ করছি, এবার তুমি আমায় আদেশ করো, কিন্তু আরেকদিকে নিজেই বলে দিচ্ছে যে আমি আর লড়াই করব না। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এখনো কিন্তু অর্জুন মনে মনে শিষ্য মানে করতে চাইছে, কিন্তু এখনো করেনি। মাতাজি এটা টেক্সট এটা বলুন। তমুবাচ ঋষিকেশ প্রহসন্নিব ভারত সেনয়োর্ভয়োর্মধ্যে বিষিদন্তমিদং বচ। হুম। শ্রী श्री श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञवादांश्च भाषसे गतासुन् अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। ভগবদ গীতার সব শ্লোকই ইম্পর্টেন্ট, তার মধ্যে যেগুলো আমি বলছি যে এটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট, এখানে কৃষ্ণ খুব ক্লিয়ারলি বলছেন দেহিনোস্মিন যথা দেহে, মানে যেরকম একটা আত্মা শরীরের ভেতরে প্রথমে মানে যখন জন্ম হয় তখন একটা ছোট শিশু বাল্যরূপে থাকে, তারপরে সেই বাচ্চাটা একটু বড় হয়, তারপরে জোয়ান হয়, তারপরে আস্তে আস্তে কি হয়, যখন বৃদ্ধ হয় তখন একটা সময় তার শরীর আর দেয় না, তখন সেই আত্মা সেই শরীর ছেড়ে বেরিয়ে অন্য শরীর ধারণ করে। কিন্তু একজন যে জ্ঞানী, একজন যে এই তত্ত্বটা বুঝতে পারছে, সে কোনোদিনই এই মৃত্যু দিয়ে তারা আহ ভয় পায় না, মৃত্যুকে তারা ভয় পায় না, বা মৃত্যুর ব্যাপারে ভেবে তারা কোনো রকম ভাবে বিচলিত হয় না। মানে এই ভার্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট। মাত্রা স্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদাः आगमापायिनो नित्यास् तां स्थितिक्षव भारत। ओके, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट, देयर आर अदर्स आल्सो, तो मैं हिंदी में बोलूंगी। I forgot that we have non-Bengali speaking devotees also present here. This is also, ये भी बहुत important verse है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षव भारत। यं हि न व्यथयन्ति यन्ति एते पुरुषर्षभा समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेष्यस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानितो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট ভার্স। এখানে আত্মার প্রকৃতির, আত্মা কি ধরনের হয়, তার what is the quality of the soul that is being told here, আত্মার কোয়ালিটি কি, যে
There is neither birth nor death at any time. আত্মার কোনো জন্মও নেই, আত্মার কোনো মৃত্যু হয় না। আত্মা কোনোদিন হঠাৎ করে মানে যে তার অ্যাপিয়ারেন্স হচ্ছে সেটাও না, আর কোনোদিন যে সেটা লুপ্ত হয়ে যাবে তাও না। nor does it come into being, does not come into being and will not come into being. It is always the same. সে হচ্ছে, তার কোনো জন্ম নেই, আনবর্ন, সে জন্ম নিয়ে কিন্তু আসে না, সে সবসময় চিরকাল ধরে অ্যাজ ইট ইজ আত্মা সেরমই আছে, আমাদের আত্মা অ্যাজ ইট ইজ চিরকাল ধরে আছে, শুধু আলাদা আলাদা দেহের ভেতরে ঢুকছে আর বেরোচ্ছে, ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। হি ইজ আনবর্ন, ইটার্নাল, there was never a beginning, never an end. There will never be an end to our soul. Ever existing and primeval means it's very old, অনেক পুরাতন। He is not slain when the body is slain. When the body dies, the soul doesn't die. যখন যখন দেহ মরে যাচ্ছে, যেটাকে বলা হয় মৃতদেহ, আত্মা কিন্তু কোনো মৃত্যু হচ্ছে না, আত্মা অ্যাজ ইট ইজ আছে। মাতাজি, প্লিজ কন্টিনিউ। वेदविनाशिनीं नित्यं एनं जयम् अव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरह्यपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संजाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदो उपदन्तपो न शोषयति मारुत अच्छेद्यो अयम् अदाज्यो अयम् अक्लेद्यो अशोष्यो न एव च नित्यं सर्वगत स्थाणु अचल अयं सनातन। अव्यक्त अयम् अचिन्त्य अयम् अविकार्य अयम् उच्यते तस्माद् एवं विदिता एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। अथो चैन नित्यजातं नित्यं वा मानसे मृतं तथापि तं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवमृत्युर्ध्रुवं जन्ममृत्योश्च च तस्मादपरिहार्ये न तं शोचितुम् अर्हसि। এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলছে যে যেরকম জন্ম, যার জন্ম হয়েছে, জন্ম মানেই তার মৃত্যু হবে, তাই জন্য মৃত্যুটা হচ্ছে একেবারে নিশ্চিত। এমন কেউ নেই যার জন্ম হয়েছে কিন্তু মৃত্যু হবে না। তাই জন্য কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে যে সেই কারণে তুমি তোমার যে তোমার যে ডিউটি, তোমার যেটা ধর্ম, সেইটা তোমার করাই উচিত, সেখান থেকে তুমি পালানোর চেষ্টা করো না, আর তার জন্য তোমার দুঃখ পাওয়া উচিত না। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तो निधनानैव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैव न मन्यो शृणोति श्रुतापेनं वेदो न चैव कश्चित्। देहि नित्यं बोधोऽयं देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्ण। स्वधर्मम् अपि चाविश्य न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं
स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम् अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवास्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते भयाद् रणाद् उपरतं मंस्यन्ति त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यशसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बाहुन् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखसमे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्यसि এখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে এটা বলছে যে নিজের সুখ আর দুঃখ ভেবে বা নিজের কি আমি কি পাবো বা আমি কি হারাবো এইগুলো সব না ভেবে তোমার লড়াই করা উচিত কারণ সে হচ্ছে ক্ষত্রিয় অ্যান্ড যখন আমরা নিজেদের ধর্ম পালন করি তখন আমরা কখনোই পাপ অর্জন করি না here Krishna is telling Arjun that you have to fight for the sake of fighting because Arjun is a Kshatriya, his duty, his dharma is to fight without considering his personal happiness or distress, without considering his personal loss or gain, whether he is going to win or whether he is going to get defeated. He should just do so because it is his duty. And by doing so, even if he is killing the people, he will not incur any sin because he is doing his duty. It is his duty, dharma. एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् again very important verse shlok that when one takes up Krishna consciousness, when one is in this path of Krishna consciousness, then such a person never loses anything. Whatever the person does, even very little advancement on this path of Krishna consciousness, that person will be protected and will be protected from what? From the most dangerous types of fear that can be there in this material world or in anywhere in this material world. Of course, there is material world and there is spiritual world. In spiritual world, there is no fear or no danger, but in the material world, there is danger in every step. So just by taking up this path of Krishna consciousness, one is protected from the most dangerous fears. মানে একজন যদি কেউ এই ভক্তিপথ যদি অনুশীলন করছে, ভক্তিপথ প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করছে, সে হয়তো খুব অল্পই এগোলো, অল্পই কিছু করতে পেরেছে, কিন্তু সেই অল্পতেই প্রথম কথা হচ্ছে সে হারাবে তো কিছুই না, উল্টো যত রকমের সবথেকে যে মানে ভয়ানক পাদাম পাদাম ইয়াত বিপদাম, যত রকমের বিপদ হতে পারে সেই প্রত্যেক বিপদ থেকে সে রক্ষা পাবে শুধুমাত্র এই ভক্তিপথে অনুশীলন করাতে। তো এটা কৃষ্ণ বলছে নেহা বিক্রম না স্বস্তি। আর যখন কেউ অল্প কিছু করেছে তার এই ভয়টাও নেই যে তাকে নরকে যেতে হবে, সে আবার একটা মনুষ্য জন্ম পাবে যেখানে তাকে সুযোগ দেওয়া হবে যাতে সে যত অবধি করেছে তার থেকে আবার এগোতে পারে। তো এইটা কৃষ্ণ প্রমিস করছেন যে ভক্তিপথের কি ইম্পর্টেন্স সেটা এই ভার্সে বলা হচ্ছে। রিনা মাতাজি, প্লিজ কন্টিনিউ। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ নন্দন বহু শাখা হন্যন্তশ্চ বুদ্ধয় অব্যবসায়িনাম। এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট ভার্স
যে ব্যবসায়িকমিকা বুদ্ধির একটা বিজনেসম্যান, তার লক্ষ্য সবসময় থাকে যে আমি আমার বিজনেস আরো ভালো কিভাবে করতে পারি, আমি আরো প্রফিট কিভাবে করতে পারি। সে তার সবসময় এইটাই লক্ষ্য থাকে, তার চিন্তা যা কিছু সবকিছু এর মধ্যেই থাকে। তো সেখানে বলছে যে এরকম যখন কারোর লক্ষ্য একদম ক্লিয়ার থাকে, সে জানে, কি জানে, একে হাকুরু নন্দনা, ভগবানকে বা তার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, যে দ্য বিলাভেড চাইল্ড অফ কুরুস, মানে কে, ভগবান কৃষ্ণার কথা বলা হচ্ছে। আহ না, অবশ্য এটা অর্জুনের কথা বলা হচ্ছে। অর্জুনকে কৃষ্ণা বলছে যে হে অর্জুন, তো যাদের লক্ষ্য ক্লিয়ার যে আমাকে এই মানে এই মনুষ্য জন্ম যে পেয়েছি সেটা এবার কি করতে হবে, তখন তারা এই পথে ভালোভাবে এগোতে পারবে। কিন্তু যারা এইটাও করতে চায় সেটাও করতে চায়, যাদের মানে বুদ্ধি স্থির নেই, তারা এইটা বুঝতে পারবে না, তখন তারা লক্ষ্য বা তাদের যে ফোকাস সেটা ফিক্স করতে পারবে না। মাতাজি কন্টিনিউ জাম করুন। ইমাম জাম ইমাম পুষ্পিতাম বাচম প্রপদন্ত বিপশ্চিত বেদো বাদরতাঃ পার্থো নন্ন দস্তিতি বাদিনা কামাত্মান স্বর্গপরা জন্ম কর্ম ফল প্রদাম ক্রিয়া বিশেষ বহুলা ভোগ ভোগৈশ্বর্য গতিম প্রতি ভোগৈশ্বর্য প্রসঙ্গানাম তয়া উপহৃত চেতসাম ব্যবসায়াতিকা বুদ্ধি সমাধৌ ন বিধীয়তে ত্রিগুণ বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ ভবার্জুন নির্দ্বন্দ্ব নিত্য সত্যস্ত নির্যোগ ক্ষেম আত্মবান যাবানর্থ উদপানে সর্বত সংপ্লুতোদকে তাবান সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বীজানতঃ কর্মণো বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন মা কর্ম ফল হেতু ভূর্মা তে সঙ্গস্তু কর্মণি যোগস্থ যোগস্থ কুরু কর্মাণি সঙ্গম ত্যক্তা ধনঞ্জয় সিদ্ধ সিদ্ধ সমভূতা সমতম যোগ উচ্যতে দূরেন হাবরম কর্ম বুদ্ধি যোগাধনঞ্জয় বুদ্ধৌ শরণমন্নিচ্ছ কৃপণা ফল হেতব বুদ্ধিযুক্তা বুদ্ধিযুক্ত জহাতিহ উভে সুকৃত উদ উদস্কৃতে তস্মাৎ যোগায় যুজস্ব যোগ কর্মসু কৌশলম এখানে বলছে যে এই ভক্তিপদ অনুশীলন করলে একটা মানুষের ভালো ফল, খারাপ ফল সব কিছু মিটে যায়, তখন তারা তার ঊর্ধ্বে যেতে পারে। So somebody who is engaged in devotional service, his good activities or good reactions and bad reactions, whatever he is supposed to receive, all that is got is he gets rid of all those things. That means no more birth. He can go to the spiritual world. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयाम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा शास्यति निश्चला समाधाव अचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्यसि। अर्जुनवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम्. Now here Arjun is asking that what are the symptoms of one whose consciousness is completely in
transcendental position, or who is in transcendence. What is the way that he speaks? How does he speak? What kind of language does he uses? How does he sit? How does he walk? So Arjun is now curious to know what are the symptoms of such a person who is in the transcendental platform. এখানে অর্জুন কৃষ্ণাকে এবার প্রশ্ন করছে যে হে কৃষ্ণা, এমন একজন যে এই যে আধ্যাত্মিক চেতনায় আছে, তার চেতনা যার এরকম শুদ্ধ চেতনা, তার হাব ভাব কি, তার কিরকম, সে কিরকম ভাষা, আহ, তার ভাষা কিরকম, তার কথাবার্তা কিরকম, তার চেতনা কিরকম হয়, তার কি মানে আমরা কিভাবে বুঝবো যে তার চেতনা, আহ, মানে যার চেতনা এরকম উচ্চ স্তরে বা শুদ্ধ চেতনা, তাদের কি কি কোয়ালিটিস, এটা অর্জুন এবার কৃষ্ণাকে জিজ্ঞেস করছেন। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन एवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्व अनुविघ्नमनः सुखेष्व विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभीष्णेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मोन् गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराधारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। Again, very important verse, that though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense enjoyment or the sense object remains. And by ceasing such engagements, by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. So, Krishna is saying that how one can get fixed in the higher consciousness. They may be externally trying to restrict from sense enjoyment, but it is very easily possible for them because they have engaged their senses, um, they have engaged their senses in the higher choices, so they have got a higher taste, and that is why they are fixed in their consciousness. এখানে কৃষ্ণা অর্জুনকে বলছে যে যারা আহ হয়তো বাহ্যিক দিক থেকে মনে হতে পারে যে তারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বন্ধ করে দিয়েছে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি মানে রেস্ট্রিক্ট করে দিয়েছে, কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে যে তারা নিজেদের ইন্দ্রিয়কে এইবার ভগবানের সেবায় লাগাচ্ছে বলে তারা হায়ার টেস্ট মানে আরো উচ্চ স্তরের, সব থেকে যেটা উচ্চ স্তরের স্বাদ যেটা, সেটা পেয়ে গেছে। সেই কারণে তাদের আর এই নিচের স্তরের স্বাদের কোনো বা নিচের স্তরের জিনিসের তাদের কোনো আর ইচ্ছে থাকে না। সেই জন্য তাদের জন্য খুব সহজ সরল ভাবেই তাদের তাদের চিত্তকে তারা মানে ভগবানের সেবায় তারা নিযুক্ত করতে পারে বা সেটাতেই তাদের ইন্টারেস্ট থাকে। তখন আর তাদের অন্য এইসব ম্যাটেরিয়াল জিনিসে তখন তাদের ইন্টারেস্ট থাকে না আর। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य। ओ सॉरी माताजी, योर टर्न, प्लीज कंटिन्यू माताजी। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तो आसीत् मत्परा वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गेषु उपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामात् क्रोधोऽभिजायते Another क्रोधात् very भवति very important verse, धायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। মানে যখন আমরা কোনো একটা জিনিসের ব্যাপারে ভাবি তখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো সেই দিকে অ্যাট্রাক্ট হয়ে যায়।
তারপর আমাদের ইচ্ছা হয় সেটা ভোগ করবার, আর সেটার জন্য কি হয়, তখন আমাদের ভেতরে সেটার প্রতি আহ আসক্তি হয়। সেই আসক্তির থেকে কি হয়, তখন আমাদের ভেতরে কাম উপার্জন হয়, আর সেই কাম যদি পূরণ না হয় তখন আমাদের ভেতরে ক্রোধ উপার্জন হয়। So very important verse, that when somebody starts contemplating on the objects of the senses, that means where can I put my sense to enjoyment, what can I enjoy, when we start thinking about that, then what happens, we start developing an attachment for such pleasure. And when there is an attachment for such pleasure, then there is a lust within our in our mind, the lust develops. And if that lust is not fulfilled, then there is anger that arises. So from such lust, the anger arises. Mataji, continue, please. क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागो विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरण आत्मवैषर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरसोपजायते, प्रसन्नचेतसो हासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयत शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरता जन्मो नु विधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमि बाम्भसि। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जा निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यत मुने। आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति, यद्यत् तद्यत् कामाजं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिम् उपनोति न कामकामी। विहाय कामानिह सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः, निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। एष ब्राह्मी स्थितिः पार्थ, नैनां प्राप्य विमोह्यते, शिष्या स्थितास्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति। कर्मयोग। अर्जुन उवाच, ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहय शिव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघा, ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां, कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणाम् अनारम्भान्, नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यासनाद् एव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् शनन् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्, कारयति हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा
मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत् अकर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यत्वम् एषवोऽस्त्व इष्टकामधुक्। Coeli, did you raise your hand to read? Yes, Mataji, I'll try. Sure. Text number 11. Devan Bhavanto Bhavatanina Te Deva Bhavan Yantu Bhavayantu vah Vava. parasparam. No, Mataji, you read. Please. No problem. You will do. Okay, Reena Mataji can continue. Actually, more than the pronunciation, we are doing this for the pleasure of the Lord. আমরা এটা করছি ভগবানকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। আর আজকের দিনে আমরা যে শ্রবণ করছি বা যতটা পড়তে পারছি, এটার এটার যে কত স্বীকৃতি সেটা আমরা নিজেরাই জানবো না, মানে আমরা নিজেরা বুঝতেই পারবো না, এই যে আমরা যারা শ্রবণ করছে বা যারা পড়ছে। তো ইটস ওকে, হতে পারে আমাদের প্রনাউন্সিয়েশন ঠিক না, একটু দ্যাটস ফাইন, কোনো ব্যাপার না। ওকে, রিনা মাতাজি, ইউ ক্যান কন্টিনিউ। একটা কথা বলতে চাই। হ্যাঁ মাতাজি। কুহেলি মাতাজি এত চেষ্টা করছেন, উনি এই যে এই যেগুলো ওনার কাছে কি বাংলাটা আছে? তো বাংলা এখানে আচ্ছা মাতাজি। এখানে সুন্দর করে এই সংস্কৃত শব্দগুলো দেওয়া আছে ভেঙে ভেঙে, যাতে উচ্চারণ করতে পারি আমরা। শ্লোকটা নিচে সুন্দর করে Mataji, দেওয়া for আছে। now you can continue. Reena Mataji, you please continue. ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু পরস্পরম ভাবয়ন্তু শ্রেয় পরম বাপসৎ ইষ্টান ভোগান হি वो দেবা দাস্যন্তে যোগো ভাবিতা তদ্দয়না তাত্তান প্রদায়োর্ভো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব স যজ্ঞশিষ্টাসীন সন্ত মুচ্যন্তে সর্বকিলবিষয় ভুঞ্জতে তে তগ্ন পাপা যে পচন্তাত্ম কারণাৎ অন্নাৎ ভবন্তি ভূতানি পর্য উদন্ন সম্ভব যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জন্য যজ্ঞ কর্ম সমুদ্ভব কর্ম ব্রহ্মণোদ্ভব বিদ্ধি ব্রহ্মারক্ষর সমুদ্ভবম তস্মাৎ সর্বগতম ব্রহ্ম নিত্যম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह ज अघायुरिन्द्रियारामोघं पार्थो स जीवति যত্তাত্মরতিরেব সাধ্যাত্ম তৃপ্তশ্চ মানব আত্মনেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে নৈব তস্য কৃতেনার্থো না কৃতেনেহ কশ্চন ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদ উপবাপাশ্রয়ো ন তস্মাৎ শক্ত সততম কার্যম কর্ম সমাচর
আসক্ত হ্যাচরণ আচরণ কর্ম পরমপ্নতি পুরুষ কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকায় কাদয় লোক সংগ্রহমেবাপি সম্পর্শন কর্তুমর্হসি। Okay. Do you want to try again, Queenie, if you're comfortable? If you're not comfortable, there is no. আর কেউ কি read করতে চায়? Nandini, Priya, do you want to read? I'm just asking what time if anybody wants to. Yes, okay. Yes, Mohan. From 21 to 30. यद्यत् आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् एव जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते न मे प्रथस्तति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्माणि अतन्द्रित मां वर्त्मानो वर्तन्ते मनुष्यस्य पार्थ सर्वस्व उत्सितेयोरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकर्ष्य च कर्तास्याम् उपहन्यम् प्रजा सक्ता कर्माणि अविधिवंसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्विवंस तथा तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेद जनयेद अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त्वा समाचरन् प्रकृतिक्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते. This is a very important verse again. Out of all the very important verses, this is again very, very important verse. So it is said that the spirit soul, that means the Atma or us actually, we are bewildered by the influence of the false ego, and then we start thinking ourselves to the as the doer of all the activities. Actually, they are all carried out by the three modes of material nature. Based on our past karma and conditioning, the three modes of nature is functioning, and the three modes of nature are only actually guiding us. We are just doing what they are. It's like a carrot that they are holding in front of us, and we are just moving towards it. But we, because of the false ego, we start thinking that we are doing these activities. এখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে ক্লিয়ারলি বলছেন যে আত্মা মানে আমরা এই যে সোল যেটা, তা আত্মা এই মিথ্যে অহংকারের জন্য বিচলিত হয়ে যায়, মানে বিভ্রান্ত, কি বলে ওয়ার্ডটা, তো তারা মনে করে বা আমরা মনে করি যে আমরাই সবকিছু করছি, আমি তো এই কাজটা করলাম, আমি তো ওই কাজটা করলাম, কিন্তু আসলে আমাদের আগের মানে যা কর্মের যা আমরা আগের জন্মতে বিগত বহু বহু জন্মে যা কিছু করেছি সেই কারণে আমাদের যা কিছু কন্ডিশনিং, যা কিছু পাওনা, সেই অনুযায়ী প্রকৃতি মানে মায়াদেবী তার থ্রি মোডস অফ নেচার মানে আহ, আহ, আসলে এই কি বলে প্রকৃতি আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি পরিচালনা করছে। আমাদের যেই দিকে ওই গাজরটা ঝুলিয়ে দেখা হচ্ছে আমরা গাধার মতন সেই দিকেই যাচ্ছি, কিন্তু আমরা মনে করছি যে এটা আমরা নিজের ইচ্ছের থেকে করছি বা আমরা নিজেরা এই কাজগুলো করছি। তো এখানে কৃষ্ণ এটা বলছে যে প্রকৃতি ক্রিয়মাণানি, প্রকৃতি কিন্তু সবকিছু করছে, গুণায় কর্মাণি সর্বশঃ, কিন্তু তাদের মানে প্রকৃতির জন্যই কিন্তু আমরা সেই কাজের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি, তার মধ্যে ইনভলভড হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু অহংকার বিমূঢ় আত্মা, বিমূঢ় মানে কি, যে বোকা একেবারে, যার বুদ্ধি নেই, বিমূঢ়, সেরকম যে হয়, এরকম বিমূঢ় আত্মা,
যার অহংকার মানে মিথ্যে অহংকার, এই যে যে আমি করছি, সে কি মনে করে, কর্তা অহম, আমি করছি সবকিছু, ইতি মান্যতে। আচ্ছা, নেক্সট ভার্স, কন্টিনিউ। तत्त्ववित् तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसमुद्ध सज्जन्ते गुणकर्मसु तानाकृष्णेन विदो मन्दान् कृत्स्नविन् न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि याध्यात्मचेतस राशि निर्मनो भूत्वा युध्यस्व विगतो जरा ওকে, লীলা মাতাজি, ডু ইউ ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ? যে মে মত মিদম নিত্যম নিত্য উপ অমনুতিষ্ঠন্তি মানবা শ্রদ্ধাবন্ত হর্ণ শুয়ন্ত মুচ্যন্তে তেহপি কর্মভি যে তেদ তেদ তে তেতো ত্বেতৎ। তৎ ভূয়ন্ত নানুতিষ্ঠতি নানো উত্তিষ্ঠতি মে মতম সর্বজ্ঞান বিমূঢ়াস্তান বিদ্ধি নষ্টান চেতস সদৃশতে চেষ্টতে সস্যা প্রকৃতে জ্ঞান বানপি প্রকৃতিম জানতি ভূতানি নিগ্রহ কিম করিষ্যতি ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়ার্থে রাগো দেশো ব্যবস্থিতৌ তয়োর্থেন বশমগচ্ছেৎ তৌ হস্ত পরিপন্থিনৌ শ্রেয়ান স্বধর্ম বিগুণ পরধর্মাৎ সনুষ্ঠিতাৎ স্বধর্মে নিধনম শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ অর্জুন উবাচ অথ কেন প্রযুক্ত হয়ম পাপম চরতি পুরুষ অনিচ্ছন্নপি বাষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিত। এটা অনেকবার আমাদের ক্লাসের মধ্যে এই প্রশ্নটা করা হয়েছে না, অর্জুন এই প্রশ্নটা করছে যে আহ, কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছে যে আহ, কোন কিসের জন্য একজন কোনো পাপ কার্য করতে যদি নাও চায়, তাহলে আহ মানে তাকে কি কেউ ফোর্স করছে? তখন ভগবান উত্তর দেবেন। শ্রীভগবানুবাচ কামো এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভব মহাশন মহাপাপো মা বিদ্ধ ন মইহ বৈরিণম হুম, মানে ধূমেন ক্রিয়তে বহির্য বহির্যথা দর্শমলেন চ যথোল্বেনাবৃত গর্ভস্থা তেনেদমাবৃতম ইন্দ্রিয়াণি পরান্নুহুরিন্দ্রিয়ভ্যো পরম মনঃবুদ্ধি পরন্তস্তু স एवं बुद्धे परम बुद्धा समस्त भात्मानमात्मना जो हि शत्रुं महाबाहो कामो रूपं दुरासदम्। which verse is this, Mataji? জ্ঞান যোগ No, কোন ভার্স এটা? ভার্স নাম্বার? ওই যেটা পড়লাম হুম, 40। 43 আচ্ছা, লাস্ট এটা ছিল। হুম হুম হুম।
জ্ঞান যোগ চ্যাপ্টার 4। ভগবান আচ্ছা, আপনি কন্টিনিউ করতে চান মাতাজি? তাহলে কন্টিনিউ করতে পারেন, আর না শ্রী হলে আমি রিড ভগবান, করতে পারি। হ্যাঁ সেটাই ভালো হবে। ওকে। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाके ইক্ষ্বাকবে অব্রবীত। এখানে কৃষ্ণ বলছেন যে উনি ফার্স্ট এই সেম নলেজটা যেটা অর্জুনকে দিচ্ছেন, সেটা এর আগে উনি ইক্ষ্বাকুকে দিয়েছেন। এই সেম ইয়েটা, যিনি হচ্ছেন সূর্যের দেবতা বিবস্বান, আর বিবস্বান সেটা মনুকে দিয়েছে, তারপরে মনু সেটা ইক্ষ্বাকুকে দিয়েছে। এখানে কৃষ্ণ নিজে স্বয়ং এই কথাটা বলছেন। সো হিয়ার কৃষ্ণ ইজ সেইং that the same knowledge that now he is giving to Arjun was instructed by him to the sun god Vivaswan, and then Vivaswan instructed it to Manu, and Manu then instructed it to Ikshvaku. Manu is called the father of mankind, Manu. So Manushya, that word comes from Manu. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। এখানে এইখানে কৃষ্ণ নিজে পরম্পরা প্রাপ্তম, কৃষ্ণ is himself saying this is all attained in the or received through the chain of disciplic succession. গুরু পরম্পরা না থাকলে সেই সম্প্রদায় অপসম্প্রদায়। যেখানে গুরু পরম্পরা নেই, মানে যেটা কৃষ্ণর থেকে শুরু করছে না, আর পুরো লিস্ট যেখানে নেই যে কৃষ্ণ থেকে কার কাছে এসেছে, তাই সেখান থেকে কার কাছে, তো এমন অনেকজন আছে যারা নিজেদেরকে গুরু বলে ইয়ে করে যে আমি গুরু, আমি একজন গুরু, বা আমি দীক্ষা দিই, আমি ইয়ে করি। তো সেই গুরুর পুরো গুরু পরম্পরা কি আছে, সে কোন সম্প্রদায়তে? কৃষ্ণ যে 4টে সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন, সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে কি সেই গুরু কি পড়ছে? যদি সেটা না হয়, তাহলে কৃষ্ণের কথা অনুযায়ী সেটা অপসম্প্রদায়, সেই গুরু সদ্গুরু বা প্রামাণিক গুরু হতেই পারে না। এখানে কৃষ্ণ ক্লিয়ারলি এই কথা বলছেন। So here Krishna is clearly mentioning that this message was received, or this science, this supreme science was received through the chain of disciplic succession, and it should be understood in that way. Without understanding in disciplic succession, one cannot really understand the essence of this science. स एवायं मया तेत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं हि एतद् उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम् एतद् विजायीन इयां त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परन्तप। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। Krishna is also telling about his qualities, that he is unborn, his transcendental body never deteriorates. কৃষ্ণ এখানে নিজের ব্যাপারে বলছেন যে উনি হচ্ছেন, ওনার কোনো জন্ম নেই, উনি সব সময় ছিলেন, আর ওনার যে দিব্য শরীর সেটা কোনোদিন আমাদের শরীর যেরকম নশ্বর, ভগবানের শরীর ওরকম না। তাই ইভেন আমরা দেখি যখন এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যে কৃষ্ণার বয়স ছিল 147 ইয়ার্স, না 120, আমার এক্সাক্ট বয়সটা মনে নেই, কিন্তু 100 বছরের উপরে। So when Krishna was in the Kurukshetra, the battlefield, his age was above 100, but he still looked as young as he was as young as 17 years old. He never looked older than 17 years, because his body is transcendental, it is not material. তো কৃষ্ণ 100 বছরের উপরের বয়স হওয়া সত্ত্বেও তার শরীর একেবারে 17 বছরেরই, সে সব সময় নিত্য 17 বছর, তার শরীরে কোনো
মানে চেঞ্জ হয় না। কোনো আমরা যেরকম বয়স হয়ে যায়, এই হয়ে যায়, কৃষ্ণার শরীরে কৃষ্ণার সেটা হয় না। এখানে কৃষ্ণ নিজের ব্যাপারে বলছেন, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। যখনই ধর্মের মধ্যে কোনো এই ধর্ম যখন কি বলে অধর্ম যখন স্প্রেড হয়ে যায়, তখন তখন আমি নিজেকে এখানে আবির্ভূত করি। Whenever there is decline in religious practice, I and or when there is a rise in irreligion, at that time I descend myself. Krishna descends himself by his own will, by his causeless mercy. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन. Here Krishna is promising that one who knows about his appearance, about his activities, when they leave their body, they don't have to take birth again in this material world. They will directly achieve the abode of the Supreme Lord. Here Krishna is giving this promise, and he is also mentioning this, giving this knowledge. সো এখানে কৃষ্ণ এই জ্ঞানটা দিচ্ছে এবং এই প্রমিসটা করছে যে যখন কৃষ্ণার এই যে দিব্য রূপ, দিব্য শরীর, তার দিব্য লীলা, যখন কেউ এই জিনিসগুলো, এই তত্ত্বগুলো যখন জানে, তখন আর এই মানসিক বা এই চেতনাতে যখন সে নিজের দেহ রাখছে, তখন তাকে আর এই ভৌতিক জগতে জন্ম নিয়ে কষ্ট পেতে হয় না। তখন সে মানে কৃষ্ণার অ্যাবোর্ড পায়, মানে গোলক বৃন্দাবনে সে যেতে পারে ডিরেক্টলি। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगताः। Okay. Mataji, you are on mute. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मां अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः साङ्ख्यं तु कर्मणां सिद्धिं यजन्तो इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्धो कर्तारम् अव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञाता कृता कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् तं पूर्वोत्तरं कृतम् किं कर्मेति कवयो अहोपत्रो मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञाता मोक्षसेह शुभात् कर्मणोऽपि बद्धोबं च विकर्मण अकर्मणश्च बद्धोबं गहना कर्मणो गति कर्मणो कर्म ज पश्येद कर्मणि च कर्म ज स बुद्धिमान्मनो अनुशेषौ स युक्तो कृत्स्नो कर्म कृत् যস্য সর্বে সমারম্ভা কাম সংকল্প বর্জিতা জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ কর্মাণম তমাহু পণ্ডিতম বুধা ত্যক্তা কর্ম
ফলাসঙ্গ নিত্য তৃপ্ত নিরাশ্রয় প্রবৃত্তোপি নৈব কিঞ্চিৎ করতি निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। এখানে বারে বারে কৃষ্ণ কিন্তু একটা কথা ভেরি ইম্পর্টেন্ট বলছে যে উইদাউট বিং এনভিয়াস, মানে নির্মৎসরানাম। এখানে হিয়ার কৃষ্ণ ইজ রিপিটেডলি সেইং ওয়ান থিং ভেরি মাচ, দ্যাট ওয়ান শুড ডু অল দিস অ্যাক্টিভিটিজ উইদাউট বিং এনভিয়াস। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवम् एवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञाम् अपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादि इन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वान्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञश्च यतयः संशितव्रताः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिर्विद्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेऽपि एते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। ज्ञेयं लोकोऽस्तो यज्ञश कुतोऽहर्णं कुरु सत्तम् एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म ज्ञान विद्धि तान् सर्वानेव ज्ञाता विमोक्षसे। श्रेयान् द्रव्यमेयाज्ञानो ज्ञानो परन्तपो सर्वं कर्माखिलं पार्थो ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तदक्षिण। Again, another important, how one should approach a spiritual master. এখানে কৃষ্ণ নিজে বলছে যে কিভাবে কৃষ্ণকে যদি আমরা জানতে চাই, কৃষ্ণার তত্ত্ব যদি আমরা জানতে চাই, তাহলে আমাদের এক পারমার্থিক সদ্গুরুর প্রয়োজন, এবং তাকে কিভাবে আমাদের প্রশ্ন করা উচিত, প্রথমে তার সেবা করা উচিত। তার কাছে যদি আমরা গুরুকে দেখি, এ আমার বন্ধু, এ আমার ছেলে, এ আমার মেয়ে, বা এ আমার থেকে ছোট, এরকম ভাবে যদি ভাবি, তাহলে আমরা গুরু অপরাধ করছি। তো তাই জন্য এখানে কৃষ্ণ বলে দিচ্ছে যে প্রথম হচ্ছে সদ্গুরু, পারমার্থিক সদ্গুরু হওয়ার খুব দরকার, এবং কেমন ভাবে আমরা গুরুর কাছে এই জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারি। Here Krishna is very clearly mentioning that what is the right way of approaching a spiritual master. So it is understandable that Krishna is saying that it is utmost important to actually surrender to a spiritual master. One must have a spiritual master. One never can reach Krishna by
themselves. It is not possible. So one needs to accept a bona fide spiritual master, and then how should one approach? They should inquire from the spiritual master submissively, not in a challenging attitude, and then they should render service unto the spiritual master. And only the self-realized souls can impart such knowledge, that because they have themselves experienced it, they have realized it. এখানে কৃষ্ণ এটা বলছেন যে খুব দরকারি যে আমরা যাতে নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে পারি, তার সেবা করতে পারি, গুরুর সেবা করা খুব দরকারি। এবার দীক্ষা গুরু পরের কথা, দীক্ষা গুরুর আগে আসছে আমাদের শিক্ষাগুরু, কারণ শিক্ষাগুরু আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে কেমন করে আমরা দীক্ষা গুরুকে সার্ভ করব, কেমন করে আমরা দীক্ষা গুরুর আজ্ঞা পালন করতে পারবো। তাই শিক্ষাগুরুর রোল হচ্ছে দীক্ষাগুরুর মতনই, একদম ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর এমন জন যে নিজেই জ্ঞান প্রাপ্ত, মানে শুধুমাত্র পড়াশোনা করে জ্ঞান না, কিন্তু তারা নিজেরা এটা মানে তারা রিয়েলাইজ করেছে, এটার এই জ্ঞানটা তারা নিজেরা রিয়েলাইজ করেছে, তারা এই সত্যটা দেখেছেন, তারা এটাকে নিজে মানে নিজেরা উপলব্ধি করে আমাদের দিচ্ছেন। তো এমন জনই কিন্তু আমাদের গুরু হতে পারে, পারমার্থিক গুরু বা বোনাফাইড যেটাকে বলা হচ্ছে, এমন জনই কিন্তু সেই গুরু হতে পারে যিনি উপলব্ধি করেছেন এই কৃষ্ণ তত্ত্ব, এই জ্ঞান যিনি উপলব্ধি করেছেন। তাছাড়া শুধু নামে গুরু হলে তারা কিন্তু আমাদেরও দিতে পারবে না, এবং আমরাও কিছু উপলব্ধি করতে পারবো না। তো এখানে কৃষ্ণ ক্লিয়ারলি এগুলো বলছে, কৃষ্ণ ইজ ক্লিয়ারলি মেনশনিং অল দিস থিংস হিয়ার। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यवि पाण्डव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वायं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। আমার মনে হয় আমি রিনা মাতাজির জায়গায় পড়ে নিলাম, তাই না? ওকে মাতাজি, নাও ইউ রিড। যোগ সংন্যস্ত কর্মাণং জ্ঞান সংচ্ছিন্ন সংশয়ম আত্মবন্তু ন কর্মাণি নিবন্ধন্তি ধনঞ্জয় তস্মাৎ জ্ঞান সম্ভূতম রিক্তস্থম জ্ঞানাসীনাত্মনা চিত্তৈনম সংশয় যোগমাতিষ্ঠতি তিষ্ঠ ভারত। পঞ্চম অধ্যায় কর্ম সন্ন্যাস যোগ। অর্জুন উবাচ সন্ন্যাসম কর্মণাম কৃষ্ণ পুনর্যোগ চ সংশসি যৎশ্রেয় এতয়োরেকম তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম। শ্রীভগবানুবাচ সন্ন্যাস কর্ম যোগশ্চ নিঃশ্রেয় সকরাবুভৌ তয়োস্তু কর্ম সন্ন্যাসাৎ কর্মযোগ বিশিষ্যতে জ্ঞেয় নিত্য সন্ন্যাসী যো ন দেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি নির্দ্বন্দ্ব হি মহাবাহ সুখম বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে। সাংখ্য যোগ পৃথগ বালা প্রবদন্তি ন পণ্ডিতা একম উপস্থিত সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম তৎ সাংখ্য
প্রাপ্যতে স্থানম যৎ যোগৈরপি গম্যতে একং সাংখ্যং চ যোগং চ য পশ্যতি স পশ্যতি সন্ন্যাসন্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্নু দুঃখমাপ্নুম যোগত যোগযুক্ত মুনি ব্রহ্ম ন চিরেনাধিগচ্ছতি যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয় সর্বভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে নৈব কিঞ্চিৎ করোমিতি যুক্তো মন্যেত তদ্বিদ পশ্যন শৃণ্বন স্পৃশন জিঘ্রন্নশন গচ্ছন স্বপন শ্বসন প্রলোভন বিসৃজন গৃহ্ণস্মিন্নিমিষন্নপি ইন্দ্রিয়ান্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্তু ইতি ধারয়न् ব্রহ্মণাধায় কর্মাণি সঙ্গম ত্যক্তা করোতি য লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্ম পত্রমিবাম্ভসা। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं शुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतिं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद् अज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तद् आत्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः. Again, another very important verse. What is the quality of a humble sage, or of a Vaishnav, or of a pure devotee, or one who is a sadhu? What is their quality? They see everyone as equal, whether somebody is a learned Brahman, or it's a cow, whether it is an elephant, a dog, or somebody, a dog eater, or somebody who is an outcast. So that is the quality of a pure devotee or a humble sadhu, one who truly has the essence of all knowledge, such a person. তো এখানে কৃষ্ণ বলছেন যে একজন যে সাধু, যার ভেতরে মানে এই যে জ্ঞান বা সত্যি যারা জ্ঞানী, তারা সবাইকে সমান চোখে দেখে। যদি তার সামনে কোনো ব্রাহ্মণ বা কোনো গাভী দাঁড়িয়ে আছে, কোনো হস্তিনী, বা কোনো কুকুর দাঁড়িয়ে আছে, বা হতে পারে যে কুকুর খায়, মানে যাকে চণ্ডাল বলা হয়, যারা কুকুর খায়, তাদেরকে সবাইকে সমান চোখে দেখে। তো সেটা হচ্ছে কার কোয়ালিটি? এমন একজনের কোয়ালিটি যে যার ভেতরে সত্যি এই নলেজটা আছে, এই জ্ঞানটা যার ভেতরে আছে, এমন একজন সাধু। এটা হচ্ছে তাদের কোয়ালিটি। ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো येषां सम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य
नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर् असम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। माताजी। বাহ্যস্পর্শেষু শক্তাত্মা বিন্দ তাত্মনি যৎ সুখম স ব্রহ্ম যোগ যুক্তাত্মা সুখমক্ষয় মশ্নুতে। যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখ জনয় এব তে আদ্যন্তবন্ত কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধা। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভার্স। এখানে বলা হচ্ছে যে যে সত্যি বুদ্ধিমান সে কোনোদিন এই ভৌতিক জগতের মধ্যে যা কিছু ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দিচ্ছে, নিজের ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দিচ্ছে, তারা জানে যে এই আনন্দের একটা মানে শুরু আছে এবং একটা শেষ আছে। আর এই আনন্দের পর আবার সেই দুঃখই আসবে, দুঃখ ভোগ করতে হবে। তাই যারা সত্যি বুদ্ধিমান, যারা এই জ্ঞানটা নেওয়ার জায়গায়, তারা কোনোদিন এই ভৌতিক জগতের এই ছোট ছোট আনন্দের মধ্যে তারা নিজেদেরকে টাইম ওয়েস্ট করে না। So another important verse, that the intelligent person, he does not take part in the sources of misery. What are the sources of misery? Whenever we are using our senses for our personal sense gratification, with that we are attracting miseries. And the intelligent person, they know that all these kinds of so-called happiness or pleasures, they all have a beginning and they have an end. And after the pleasure is over, then there is misery. So they do not get entangled, they do not take any interest. Such a wise man, they are not delighted by them, or they are not very um, overwhelmed or attracted to such pleasures. This is the quality of an intelligent person. শক্নোতি হইব ষোড়ম প্রাক শরীরবিমোক্ষণাৎ কাম ক্রোধোদ্ভব বেগম স যুক্ত স সুখী নরা। যোহন্তু সুখন্তু রাম রামস্ত রামস্তথান্ত জ্যোতিরেব যশো যোগী ব্রহ্ম নির্বাণম ব্রহ্মভূতোধিগচ্ছতি। লভন্তে ব্রহ্ম নির্বাণম ঋষয় হীন কল্মষা ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মান সর্বভূত হিতে রতা। কাম ক্রোধ বিমুক্তানাম জ্যোতিনাম যৎ চেতসাম অভিহিত ব্রহ্ম নির্বাণম বর্ততে বিদিতাত্মনাম। স্পর্শানো কৃতা বহির্বাহ্যাশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবৌ প্রাণাপানৌ সোমৌ কৃতা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষ পরায়ণ বিগতেচ্ছা ভয় ক্রোধ য সদা মুক্ত এব স। ভোক্তারম যত যোগ্য তপসাম সর্বলোক মহেশ্বরম সুহৃৎ সর্বভূতানাং জ্ঞাতা মাম শান্তি মৃচ্ছতি। Okay, let me ask one more time. Is there anyone who wants to read or attempt reading? It's okay if the pronunciations are not perfect, but if somebody wants to read, please feel free to raise your hand. আপনাদের মধ্যে অন্য কেউ যদি পড়ার চেষ্টা করতে চান, আপনারা কিন্তু হ্যান্ড রেজ করতে পারেন। এটা যেহেতু কেউ হ্যান্ড রেজ করছে না, তাই জন্য আমরা আর শুধু এমন না যে, কারণ আমাদের সময়ের দিকেও করতে হবে, তো চেষ্টা করছি যতগুলো আমরা পড়তে পারি সেই জন্য। তো যারা কমফোর্টেবল, প্রোনাউন্সিয়েশন একটু একটু এদিক ওদিক হলে কোনো অসুবিধা নেই। Okay.
Yes, Nandini Priya, please go ahead. Dhyan Yoga. श्रीभगवान् उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर् न चाक्रियः यं सन्न्यासम् इति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न हि असंन्यास्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुसोर् मुनिर् योगं कर्म कारणं युक्यते उच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणम् उच्यते यदा हि निन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते युध्येत् आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुः आत्मनः. This is also a very important verse, that the mind can be the best friend of the conditioned soul, or it can be the greatest enemy. এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট ভার্স। কৃষ্ণা বলছেন যে আমাদের যে মন, মাইন্ড, সেটা আমাদের বেস্ট ফ্রেন্ডও হতে পারে অথবা আমাদের মানে শত্রুও হতে পারে। তো আমরা নিজেদের মাইন্ডকে যদি আমরা নিজেদের কন্ট্রোলে রাখি, তাহলে আমরা তাহলে মাইন্ড আমাদের ফ্রেন্ড। তখন মাইন্ড আমাদেরকে কি বলে, হ্যাচড়াতে হ্যাচড়াতে আমাদের অধোগতির দিকে নিয়ে যাবে না, দুর্গতি হবে না। মানে তখন আমরা সেই মাইন্ডটাকে ইউজ করে ভালো দিকে যেতে পারবো, না ওপরের দিকে ঊর্ধ্বগতি হতে পারবে। আর না হলে কি হবে, মাইন্ড যদি আমাদের কন্ট্রোল করে তাহলে আমাদের টেনে নিয়ে আমাদেরকে ডুবিয়ে দেবে। তাই জন্য মাইন্ড যেরকম ফ্রেন্ডও হতে পারে আবার শত্রুও হতে পারে। প্লিজ কন্টিনিউ নন্দিনী প্রিয়া। बन्धुर आत्मात्मनस्तस्य येनात्मनैवात्मन जितः आत्मनस्तु शास्त्रुते वर्तितात्मैव शत्रुवत्. जितात्मनः प्रसन्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानपमानयोः जनन ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुत्ता तो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्त्रास्म काञ्चनः. श्रुरिन्मित्राद्य उदासीन मध्यस्थ देवेस्य बन्धुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. योगी युज्यत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः
एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह. Hari bol. Thank you. Okay, anybody else who wants to read? Okay, Indira, yes. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनम् न অতি উচ্ছৃতম ন অতি নীচম চৈলাজিন কুশোত্তরম তত্র একাগ্রম মনঃ কৃত্যা যত চিত্ত ইন্দ্রিয় প্রিয় উপবিশ্য আসনে যুঞ্জাত যোগ্যম আত্মবিশুদ্ধয়ে সমম কায়শির গ্রীবম ধারয়ন অচলম স্থির সংপ্রেক্ষ নাসিকাগ্রম সমদিশ চ অনবলোকয়ন প্রশান্ত আত্মা বিগতভি ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত মন সংযম্য মত চিত্ত যুক্ত আশিত মত পর যুঞ্জন এবং যদা আত্মানম যোগী নিয়তমানস শান্তিম নির্বাণ পরমাম মত সংস্থম অধিগচ্ছতি ন অতি অশ্নত তু যোগো অস্তি ন চ একান্তম অনশ্নত ন চ অতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রত ন এব চ অর্জুন যুক্ত আহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখঃ যোগী যদা বিনিয়তম চিত্তম আত্মনি এব অবতিষ্ঠতি নিস্পৃহ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইতি উচ্যতে তদা যথা দীপো নিবাতস্থ ন ইঙ্গতে স উপমা শ্রিতা যোগিন যতচিত্তস্য যুঞ্জত যোগম আত্মনঃ যত্র উপরমতে চিত্তম নিরুদ্ধম যোগসেবয়া যত্র চ এব আত্মনা আত্মানম পশ্যান আত্মনি তুষ্যতি সুখম আত্যন্তিকম চ তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যম অতীন্দ্রিয়ম বেত্তি যত্র ন চ এব অয়ম স্থিতো চলতি তত্ত্বতঃ যম লব্ধা চ অপরম লাভম মন্যতে ন অধিকম তত যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণা অতি বিচালত্যে তম বিদ্যাৎ দুঃখ সংযোগ বিয়োগং যোগ সঙ্গীতম सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्पप्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिद् अपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्यव एव वशं नयेत् এখানে many of us, we always have this question that when we are doing the chanting, our mind wanders off. Here Krishna is saying, from wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, it is the nature of the mind to be flickering and unsteady. The nature of the mind is to move from this branch, that branch like a monkey. One must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. So এখানে কৃষ্ণ বলছেন, আমরা অনেক সময় এই প্রশ্নটা শুনে থাকি যে জব করার সময় আমাদের মন এইদিক ওইদিক দৌড়তে লাগে, তখনই মনে পড়ে যে এই কাজ বাকি, সেই বাকি, ওই করতে হবে, সেই করতে হবে। তো এখানে কৃষ্ণ বলে দিচ্ছেন যে আমাদের মন যখনই এই দিক ওই দিক চলে যাবে, কারণ মনের কাজই হচ্ছে এটা মনের কোয়ালিটি, মন এরকমই,
এক গাছ থেকে অন্য গাছে যাবে, কারণ বাদরের মতন, বানরের মতন। তাই জন্য আমাদের কাজ হচ্ছে যে সেই মনটাকে, সে যেখানেই যাক না কেন, হতে পারে আমরা ইন্ডিয়াতে, সে পৌঁছে গেছে গ্রিনল্যান্ডে, তো ওখান থেকে সেটাকে ফেরত নিয়ে আসতে হবে, সেটা ফেরত নিয়ে এসে আমাদের নিজেদের কন্ট্রোলে রাখতে হবে। মানে আমাদেরকে আবার সেটা যখন আমরা জব করছি সেই নামের মধ্যে আমাদের আবার মনটা লাগাতে হবে। তো এখানে কৃষ্ণ বলে দিচ্ছে যে মন এদিক ওদিক যাবে, মনের দোষ না, এটা মনের কোয়ালিটি। আমাদের কাজ হচ্ছে, আমরা বলতে আমাদের আত্মাটা যেটা, সেটাই আমরা। তো আমাদের কাজ হচ্ছে সেই মনটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা জপের মধ্যে বা ভগবানের সেবার মধ্যে, যে যে কোনো সেবা করছি, হয়তো রান্না করতে করতে মন অন্যদিকে চলে গেল। So I'm saying that maybe while cooking, our mind wanders somewhere. We are cooking for Krishna, but our mind, because it's flickering, it will wander somewhere. We are supposed to bring it back and again focus on the seva. So this is Krishna is giving clear indication, clear instruction here. प्रशान्तमनसं हि येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युग्गम् एवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। I will just complete this chapter and we'll have to stop because I have a hard stop at 7:30. আমি এটা পুরোটা রিড করে এই চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট করে আমাদের স্টপ করতে হবে, কারণ 7:30 আমাকে স্টপ করতেই হবে। তো তাই জন্য এখন আমি কন্টিনিউ করছি। সর্বভূতস্থিতম ইয়ো মাম ভজতি একত্বম আস্থিতঃ সর্বথা বর্তমানোপি স যোগী ময়ি বর্ততে आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। श्री अर्जुनवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। Again, another very important verse. Now, we saw that Krishna was saying the nature of the mind, and then Arjuna also said that yes, the nature of the mind is very flickering, very difficult to control the mind. What should I do, Krishna? So here Krishna is saying that, O mighty armed son of Kunti, O Arjun, it is undoubtedly very difficult to curb that restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment. Vairagyena and abhyasena. So we have to practice and we have to be detached. তো এখানে কৃষ্ণা, আমরা এর আগে শুনলাম যে মন কিরকম, কত চঞ্চল ইয়ে। কৃষ্ণা নিজেই বললেন যে মন মন কিরকম হয়। তারপর অর্জুনও বললেন যে এই আগের ভার্সে যে হ্যাঁ কৃষ্ণা, মনকে কন্ট্রোল করা খুবই ডিফিকাল্ট, খুব খুব ডিফিকাল্ট। তো আমাদের কি করা উচিত, কি কেমন করে মনকে কন্ট্রোল করব? তো এখানে কৃষ্ণা বলছেন যে হে কুন্তি পুত্র, মানে অর্জুন, দেখো মনকে কন্ট্রোল করা একেবারেই সম্ভব না, মানে খুব ডিফিকাল্ট। কিন্তু কিভাবে কন্ট্রোল করা যায়? অভ্যাসেনা, অভ্যাস করে, মানে প্র্যাকটিস করে। আর বাই ডিট্যাচমেন্ট, মানে সবকিছুর মধ্যে আমরা আসক্ত হয়ে পড়বো না। বুঝতে হবে যে আমরা কিন্তু এই দেহটা না, বারে বারে নিজেকে মনে করাতে হবে। এই মনে করানোটাই হচ্ছে অভ্যাস, মানে প্র্যাকটিস। এইটাকেই প্র্যাকটিস বলা হচ্ছে। যখনই ভুল হয়ে গেল, তখনই আবার ভুল হয়ে গেছে কিন্তু বুঝতে কি পারছি যে ভুল হচ্ছে, এইটা হচ্ছে দরকারি। যখন বুঝতে পারবো তখন আমরা আবার চেষ্টা করবো আরেকবার, তখন আবার ভুল হতে পারে, কিন্তু চেষ্টা করা, প্র্যাকটিস করা, এইভাবেই আমরা মনকে কন্ট্রোলে আনতে পারবো। তো হয়তো ইচ্ছে হবে না, আমাদের জব করার কোনো ইচ্ছে করছে না, ভালো লাগছে না, ভগবানের কি সেবা করবো ভালো লাগে না, ভগবানের জন্য রান্না করতে ভালো লাগে না, ভগবানকে ফুল তুলসী দিতে ভালো লাগে না, ভগবানের কথা শুনতে ভালো লাগে না, কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে, নিজের মনকে চড় মেরে বলতে হবে করতেই হবে, করো এটা। তো এইভাবেই আমরা মনকে কন্ট্রোল করতে পারবো। Okay, actually, I said a lot of things in Bengali. So I was saying that
We may not feel like doing the devotional services sometimes. Sometimes we will not feel like doing our chanting, doing our japa. Sometimes when we are cooking for Krishna, our mind may not feel. Some days we may not feel like even getting up and cooking. We may just feel, okay, let me order something from outside. Or we may not feel like doing any seva puja. We not even feel like giving a tulsi leaf at the lotus feet of Krishna. Such days when it comes, we should slap our mind and we should say that we have to do this because this is practice. By practice and by detachment, not being attached, too much attached to the body and the bodily connections. And by practice, even if we don't feel like, we must do it as a duty, as a we not as a just duty, but it's a practice. So by practicing, we'll come to that point where we will then become sincere, and then we come to that point where we will get the taste of it. Asamya asamyatatmana yogo दुष्प्राह प्राप इति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम् उपयतः अर्जुनवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रस्तश्चिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुम् अर्हसि अशेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न हि उपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभं तरं लोके जन्म यद् ईदृशम् तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः এখানে আবার কৃষ্ণ বলছেন যে যত যোগীরা আছে যার সেই রকম যোগী যে আমার উপরে তার পূর্ণ শ্রদ্ধা, তার পূর্ণ মানে নিজেকে পুরোপুরি আমাকে সারেন্ডার করে দিয়েছে, আর যে সব সময় আমার কথা ভাবছে আর আমার কথা ভেবে সে সারাক্ষণ আমার সেবা করছে, সে আমার সাথে মানে সেই যোগা, অনেক রকমের যোগা হয় না, মানে আমরা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করছি সেটাও এক রকমের যোগা, ভক্তি যোগ, তো সেই যোগকে বলা হচ্ছে সর্বোত্তম যোগ। আর কৃষ্ণ বলছে যে সেই যোগী যে সারাক্ষণ আমার কথা ভাবছে, যে সারাক্ষণ আমার সেবায় নিযুক্ত আছে, যে নিজেকে পুরোপুরি আমার মানে আমার শরণাগতি হয়ে গেছে, আর যার পুরো পুরো শ্রদ্ধা আমার উপরে, সে আমার সব থেকে প্রিয়, আর সে সর্বোত্তম, আর সেই যোগ হচ্ছে সর্বোত্তম। এটা কৃষ্ণ বলছে, দ্যাট ইজ মাই ওপিনিয়ন, কৃষ্ণার মতে। তো কৃষ্ণার মতে মানে হচ্ছে সব থেকে, তার উপরে কিছু নেই। So here Krishna is saying that of all the yogis, one, so there are different kinds of yogis. Some may be doing Hatha yoga, this yoga, mystic yoga, Dhyan yoga, Gyan yoga, studying so many literatures, Ved and everything. But among all those kinds of yogis, that yogi who has great faith in Krishna and who is constantly thinking of Krishna within himself. All the time Krishna's thoughts are coming. All the time they are thinking, how can I please Krishna? What is Krishna's instruction? How can I serve him nicely?
And then by thinking such things, he's also rendering transcendental loving service to Krishna. Such a yogi is most intimately united with Krishna. Krishna is constantly with that yogi, with such a devotee. Krishna never leaves that devotee even for a moment. That devotee is constantly united with Krishna. And Krishna is saying that such yoga, that kind of yoga, is the highest of all the other kinds of yoga. This is my opinion, Krishna's opinion, which is there is nothing beyond Krishna's opinion. There is nothing beyond Krishna, so there can be nothing beyond Krishna's opinion. So it is the highest opinion. So we completed till 6 chapters. If possible, all of you can read the 9th chapter at least. আপনারা যদি সম্ভব হয় তাহলে যে নবম অধ্যায় সেটার শ্লোকগুলো আপনারা একবার পড়বেন। আমরা চেষ্টা করেছি যতগুলো পড়া যায়। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ, আপনাদের সঙ্গের জন্য আমরা এতটা পড়তে পেরেছি। আর এটা রিনা মাতাজির আইডিয়া ছিল অ্যাকচুয়ালি, কারণ আমরা বাড়িতে করছিলাম এটা, তারপরে রিনা মাতাজির মেসেজ আসে যে আমরা কি এরকম একসাথে হয়ে করতে পারি, তো এটা রিনা মাতাজির আইডিয়া। সো অল ক্রেডিট গোজ টু রিনা মাতাজি। So thank you so very much for your kind association. And in Bengali, I was saying that this was Reena Mataji's idea. I was doing my reading, I was studying the Bhagavad Gita. My father was reading it, I was hearing. So we were doing it at home. But Reena Mataji, she messaged that let us do it together. So all glories to her, and all glories to Sri Guru and Sri Gauranga that we could at least read till the 6th chapter. So if possible, please read the 9th chapter today. Hare Krishna. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय क्षमा करुणा की